जो कि मैं पहले आपको भेज चुका हूँ। और उसकी वजह ये हुई कि जब मैंने इस सेशन की तैयारी करनी शुरू की तो जो 5वां सेशन है उसको मैंने देखा इस ख्याल से कि उसके साथ रब्त इसका कायम रहना चाहिए। और उसमें मुझे एहसास हुआ कि जो तब्दीली आई है मेरे बयानिए में, अ, ये रिकास्ट करने में सेशंस को, उसकी वजह से तीसरे सेशन और 5वें सेशन के दरमियान बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें मरबूत करने की ज़रूरत है। बातें शायद मैंने कोई ख़ास इजाफा नहीं किया, लेकिन उनकी तरतीब और तरीक़ाकार जो है वो बदल लिया है, ऐसे कि उसमें वो तरतीब ऐसी बन जाए कि पिछले सेशन और अगले सेशन के दरमियान राब्ता और रब्त जो है वो कायम रह सके। आपको दोनों को मालूम ही है कि जो पिछले सेशन हैं वो तो हमने नए सिरे से रिकॉर्ड किए हैं, और जो अगले 2 सेशन हैं वो पहले से रिकॉर्ड हुए हुए सेशंस हैं। इस लिहाज से ये आज का सेशन जो है वो हमारे इस 7 सेशंस का अ, दरमियानी सेशन है, और इस लिहाज से आखिरी सेशन है कि ये पहले 4 सेशंस में आखिरी सेशन बनता है। और इसके बाद 2 सेशन पहले रिकॉर्ड किए हुए, और फिर 2 सेशन जो हम आप और मैं मिलके रिकॉर्ड करेंगे दोबारा, और फिर एक लंबा वक्फा जिसके बाद 12वां सेशन जो है वो मिसिंग था, वो रिकॉर्ड हमें करना होगा। तो इस लिहाज से चूंकि ये सीरीज वैसे ही बीच में से खाली मकामात हैं और रब्त कायम करने की ज़रूरत है, तो आज का सेशन मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि सारी ऐसे मुमकिन खिला जो हैं वो पूरे हो जाएं, ताकि तसलसल आपके जहन में भी कायम हो जाए, और कोई जो इसको बाद में सेशंस को सुने उसको भी जो रिकास्ट सेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा डिसजॉइंटेड ना महसूस हो, रब्त जो है उसका मुनक़ता होता ना महसूस हो। तो आज की गुफ्तगू का ये मतलब 2-3 मिनट मैंने इस तमहीद में सर्व कर दिए। आज की गुफ्तगू की पहली बात जो आपके सामने मैंने रखी है वो ये कि तारीख एक पर्सपेक्टिव है। पर्सपेक्टिव का अंग्रेजी लफ्ज़ जो है इसके 2 उर्दू तराजिम किए जा सकते हैं। एक तर्जुमे में इसे कहा जाएगा ज़ाविया निगाह, और दूसरे में कहा जाएगा तनाज़ुर। तो ये तारीख दोनों लिहाज से पर्सपेक्टिव है, यानी ये तारीख का जो हमारे पास शऊर है, जो बयान है, जो इल्म है, वो किसी पर्सपेक्टिव से मुरतब किया गया होता है, किसी ज़ाविया निगाह से मुरतब किया गया होता है। और ये इस लिहाज से भी कि तारीख एक तनाजुर में रखने और देखने की चीज़ है। तनाजुर की जो इस्तिलाह है इसके आगे 2 मतलब बनते हैं। एक तनाजुर वो है जिसे हम पस मंज़र कहें, यानी जिस माहौल में चीज़ें हो रही हैं और जिस माज़ी के रब्त के साथ मुंसलिक होके चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। तो ये एक पहलू है जो पर्सपेक्टिव में तनाजुर में लफ्ज़ आ जाता है। दूसरा तनाजुर वो है जो हम किसी ख़ास अंदाज़ से चीज़ों को देखते हैं। तो ये दोनों तरह के तनाजुर और उसमें जो पस मंज़र है, ये तीनों मिल के तारीख़ में जो इल्म और जो बयान हम मुरतब करते हैं, उसमें ये तीनों तरह से पर्सपेक्टिव पाया जाता है। तो चुनाचे मेरा जो पर्सपेक्टिव है, जिस तनाजुर में मैं तारीख़ का ये बयानिया मुरतब कर रहा हूँ, वो इंसानी तारीख़ है, लेकिन उसकी सेटिंग जो है, वो कुदरत की तारीख़ है। यानी फितरी इर्तिका, माहौल में तब्दीलियाँ, ऐसी चीज़ें जो कि कुदरत ने फराहम की हैं, और जो नेचुरल हमारी एनवायरनमेंट है, उस सारे का तनाज़ुर इसमें शामिल है। तो मेरा पर्सपेक्टिव जो है, वो एक इस लिहाज से आपके सामने मैं रख रहा हूँ। दूसरा ये कि इसमें ये 5 अल्फाज मैंने इसके ज़ैल में लिखे हैं,
फिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, मेटाफिजिक्स, माइंड और साइकी। और इसकी वजाहत मैंने ये अर्ज किया है कि ये सेशन जो है ये एक लिंक फराहम करने की कोशिश करेगा जो उमूमी मंजिलें या मराहिल हैं तारीख के, और उन चीज़ों में लिंक फराहम करने की कोशिश करेगा जो कंडीशंस ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री हैं, इंसान की तारीख के समझने और बयान करने के लिए जो मुख्तलिफ हालात हैं या कैफियत हैं जिनके अंदर इसको देखना ज़रूरी है। ये दोनों काम इस सेशन में करने हैं। इसी के साथ में इस सेशन का तनाजुर ये बयान कर दूं आपके साथ कि जो पिछला सेशन हमने ख़त्म किया था वो तकरीबन 2000 कबल मसीह की तारीख जो है वो आपके सामने मैंने रखी थी कि ये इसके करीब की बात है जहाँ पे हमारी तारीख का बयानिया पिछले सेशन में ख़त्म हुआ है। ये जो बात है ये इसकी भी मैं थोड़ी सी वजाहत मजीद कर दूं कि जो तकरीबन वाली बात है, हर जो तारीखों का निज़ाम हम बयान करते हैं, तारीख का कोई भी बयान करने वाला जो तवारीख का एक उमूमी हिस्सा उठा लेता है कि फलां सन से फलां सन तक की तारीख बयान की जा रही है, वो एक ब्रैकेट होती है जिसके बाहर के कुछ इलाके या जिसके अंदर रहते हुए कुछ इलाके छोड़ के हम मुख्तलिफ ज़मानों में या मुख्तलिफ मौज़ूआत में फिरते घूमते रहते हैं। तो इस लिहाज से ये कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, कोई बाइंडिंग वाटरशेड्स नहीं है इसमें। जो फिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, मेटाफिजिक्स, माइंड और साइकी का ताल्लुक है वो मैं यहाँ से आगे आपको जो बयान है उसके मैं आपके सामने रखूंगा। ये ज़मान, मकान और इंसान, तीन हिस्से हैं जो मिल के तारीख बनाते हैं। और इनका ये हिस्से कैसे हैं या इनको हिस्से क्यों मैंने कहा है, इसकी भी वजाहत यहाँ पे करनी मुनासिब है। जिस चीज़ को भी हम हकीकत तस्लीम करते हैं उसका कोई हिस्सा, कोई उसकी बुनियाद मुशाहिदे पे मबनी होती है और किसी मादे के मुशाहिदे पे मबनी होती है। जो मादा हमारे सामने आता है वो जानदार भी होता है और बेजान भी होता है। जो बेजान मादा है उसे हम फिजिक्स के इल्म में देखते हैं, यानी उसको अपनी हैत में देखते हैं और उसके हवाले से तारीख जो है उसको समझते हैं। तो फिजिकल या फिजिक्स की इस्तिलाह जो मैंने आपके सामने पहले रखी है पहली स्लाइड में, वो इस हवाले से। जो जानदार मादा है उसके वो बायोलॉजिकल होता है। बायोलॉजिकल में जूलॉजिकल और बोटेनिक दोनों आ जाते हैं। ये सब ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं और इनमें इनका कीमियाई अमल वो एक अहम मकाम रखता है। इसी चीज़ को जिस इल्म के तहत देखा जाता है उसे बायोकेमिस्ट्री कहा जाता है। चुनाचे ज़मान के और मकान के और इंसान के तनाजुर में जब हमको बात करनी है तो हमें फिजिकल यानी फिजिक्स और बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजिकल, ऑर्गेनिक और केमिकल के तनाजुर में चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। बायोकेमिस्ट्री का जो इल्म है कि जो कैफियतें हैं वो इंस्टिंक्ट का बयान उसमें आ जाता है, उसमें मुशाहिदे की गुंजाइशें आ जाती हैं, उनमें शऊर की गुंजाइशें आ जाती हैं। यानी जो इंस्टिंक्ट है, जो बिल्लत कहिए, वजदान कहिए, ये नबातात में भी एक हद तक होता है। पौधा भी बीज उसको बीज के अंदर ये जबिलत होती है कि वो एक मौसम में फटे, पानी के मिलने से एक तरह का पौधा निकाले। उसमें मुशाहिदे की इस हद तक गुंजाइश होती है कि अगर उसको सूरज नहीं मिलता तो सूरज तलाश करे, अगर उसको पानी दरकार है तो पानी के लिए जड़ें फैलाए। और ये एक किसी किस्म का शऊर उसके अंदर मौजूद होता है। इससे बढ़ के जब हम हैवानात की तरफ आ जाते हैं जरसूमों से गुजरते हुए, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें जो हैं उनका
اس کے ہمیں کیفیت بآسانی نظر آ سکتی ہے۔ شعور کا جو عمل ہے یہاں آ کے انسان کی کیفیت میں کچھ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جہاں پہ وہ ان ساری جو پہلی منزلیں میں نے آپ کو بتائی ہیں ان سے ہٹ کے کچھ چیز دیکھنا چاہتا ہے، یعنی یہ اپنی انسٹنکٹ سے آگے نکلنا چاہتا، یا اس کے اندر ایک انسٹنکٹ ہے صرف انسٹنکٹیو جانوروں والی خصلت سے آگے نکلنے کی، اس میں کوئی ایسی خصلت ہے جو کہ اس کے مشاہدے کو کسی ایسی سمت میں لے جانے پہ اسے مجبور کرتا ہے جو کہ فطری طور پہ یا بآسانی اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آ سکتی، اس کا شعور اس طرح کی چیزوں کی طرف جاتا ہے۔ تو کانشیسنس جو ہے وہ میٹا فزیکل چیزیں یعنی فزکس سے آگے بڑھتی ہے، یہ اس میں ضروری نہیں کہ روحانیت ہی ہو، اس میں ایسے احساسات جسے سکس سینس کہا جاتا ہے وہ بھی میٹا فزیکل ہوتی ہے۔ پھر مینٹل کیفیتیں آ جاتی ہیں کانشیس میں جو کہ بایو کیمسٹری جن کا حال یا جن کی وجہ سمجھا نہیں سکتی۔ پھر تشخص آ جاتا ہے جو بایو کیمسٹری سے حل نہیں ہوتا، تو چنانچہ یہ جو پہلو ہے انسان کا اسے ایسا عنصر بنا دیتا ہے جو زمان و مکان کے علاوہ تاریخ کے عمل کو متاثر کرے۔ چنانچہ تاریخ جو ہے وہ مادے میں منحصر ہے، مادہ بحیثیت ایک مکان کے، ایک علاقے کے، ایک جگہ کے جس میں انسان اور اس کا شعور موجود ہیں اور جو کسی زمانی اکائی میں پہچانا جا سکتا ہے۔ اس کو 4 حصے میں بناتا ہوں: مکان، انسان بحیثیت مادہ، انسانی شعور بحیثیت ایک آگاہی، اور زمان بحیثیت ایک وقت کے۔ اس کے لیے یہ نقشہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ پرانا نقشہ ہے، پہلے بھی اس کے ساتھ ہم واقف ہو چکے ہیں، لیکن اس کی اہمیت جو ہے وہ آج کی گفتگو میں یہ زمان و مکان کے حوالوں کو سمجھنے کے لیے خاص طور پہ اس وجہ سے ضروری ہے کہ یہ علاقہ جو ہے یہاں پہ ہم درمیانے نیلے رنگ کو دیکھ رہے ہیں، اس سے پتہ یہ لگتا ہے کہ اس علاقے میں موسم زیادہ خوشگوار ہوا کرتا تھا کسی ماضی میں آج کے مقابلے پہ، اور یہاں پہ سردی زیادہ ہوا کرتی تھی آج کے مقابلے پہ، اور یہاں پہ گرمی زیادہ ہوا کرتی تھی جیسی کہ اب ہے چنانچہ، اور یہاں پہ سردی ایسی ہوا کرتی تھی جیسی کہ اب ہے۔ چنانچہ ان علاقوں کے حالت میں زیادہ تبدیلی کی توقع موسم اور ماحول کی وجہ سے نہیں آئے گی جیسی کہ یہاں پہ ہمیں نظر آئے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو زمان کے حوالے ہیں مکان کے ساتھ، ان کی تھوڑی سی بات ہو جائے تو یہ آج میں جو حوالہ استعمال کر رہا ہوں وہ طول عرض اور بلد عرض کا ہے۔ طول عرض کے جو نشان ہیں اور بلد عرض کے یہ کسی زمانے سے بنتے چلے آ رہے ہیں، لیکن جب انگریز نے ان کو اختیار کیا تو اس نے سر کا مقام جو ہے وہ اپنے گھر پہ رکھا۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ میرے انگریز کے تعصب کا معاملہ نہیں ہے۔ جس نے بھی جب بھی کسی جگہ پہ بیٹھ کے طول عرض کا حساب لگایا تو اس نے اپنے پہلے ابتدائی مقام کو صفر کا مقام تسلیم کیا، اور یہ البرونی نے کسی زمانے میں یہاں پہ کیا تھا، اس لیے یہاں پہ میری انگلی پھر رہی ہے، لیکن جس نے بھی جب بھی کیا، اور اکثر یہ ہوا کہ 180 ڈگری اس سے مشرق اور 180 ڈگری مغرب کے علاقے پہچانے گئے۔ تو یہ گرینچ سے 180 ڈگری جو یہاں پہ صفر بنتا ہے وہ یہاں پہ آ کے مکمل ہو جاتا ہے مینچوریا کے پاس، جاپان کے پاس، اور اس سے آگے پھر وہ علاقہ آ جاتا ہے جسے ویسٹ میں شمار کیا جاتا ہے گرینچ کے حساب سے۔ اور یہ ویسٹ کی یہ جو سمت ہے یہاں پہ امریکہ کے بر اعظم کے آخر پہ یعنی الاسکا کے قریب یعنی سائبیریا سے پہلے جو علاقہ پہنچتا ہے یہ 175 ویسٹ کا علاقہ بنتا ہے، اور یہ جو ٹکڑا ایشیا کا یہاں پہ شمار کیا جا رہا ہے یہ 180 کے بعد کا علاقہ، یعنی اسے آپ 5 ڈگری آخری جو ویسٹ کے ہیں
175 से आगे 180 वेस्ट वाला इलाका ये शुमार होगा। तो यूं ये जो इलाका है इंग्लिस्तान से कुछ इधर से शुरू करके अफ्रीका को अगर पूरे को शामिल किया जाए तो 20 डिग्रीज 15 डिग्रीज वेस्ट से शुरू करके 175 डिग्री वेस्ट तक का इलाका है जिसमें तारीख का अमल यूं तूल अर्ज के हिसाब से हुआ। इसमें जो 180 डिग्री सारे ईस्ट वाले हैं वो शामिल थे और जो शुमालन जनूबन है तो ये सिफर की लकीर तकरीबन यहाँ पे शुमार की जाती है भारत के हिंदुस्तान के जनूब में और यहाँ से ऊपर ये तकरीबन 75 डिग्री पे जाके खत्म हो जाता है। यहाँ अमेरिका भी और यहाँ पे जो एशिया और यूरोप कहलाते हैं। यहाँ अफ्रीका जो है ये 55 डिग्री साउथ में और ये तकरीबन 65 डिग्री साउथ में जाके जगह बनती है। तो ये इस हिसाब से जो फासला है जिसमें तारीख का अमल होता है वो 20 डिग्री नॉर्थ से ऊपर ऊपर का इलाका है जिसमें हम 1500 ईस्वी तक रहेंगे। और अगर हम 1500 कबले मसीह में जाके रुकना चाहें या 2000 कबले मसीह में, ये 20 डिग्री 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर से शुरू होके और 50 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर पे ख़त्म हो जाता है। तो असल जो तारीख के सारा बयानिया है जो पहले भी एक सेक्शन में नक्शा मैंने आपको दिखाया था वो 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर से 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर में होने वाला वो अमल जो कि 20 डिग्री वेस्ट ऑफ द ग्रीनिश मीन लाइन से शुरू होके 175 डिग्री वेस्ट ऑफ ग्रीनिश मीन लाइन, बल्कि अगर वो सही मानों में हम रखें यहाँ पे करके तो वो 180 ईस्ट ऑफ द ग्रीनिश मीन लाइन पे ख़त्म हो जाता है। तो इस इलाके में तारीख का सारा अमल रूनुमा हुआ जो ये हल्के नीले रंग वाले इलाके हैं। इस तूल और अर्ज के हवाले को मद्देनजर रखते हुए जो ज़मानी हवाला है वो 72,000 कबले मसीह में आउट ऑफ अफ्रीका वाला नक्शा मैंने आपके सामने पेश किया था। तो उस हवाले से 2000 एडी में जब हम बात करें तो तकरीबन 74,000 साल का ये दौरानिया बनता है जिसमें से जो आज की गुफ्तगू से पहले की हम बात कर रहे हैं उसमें 2020 तक मुकम्मल कर आए हैं। तो 70,000 साल की तारीख हम कहने को मुकम्मल कर चुके हैं और 4,000 साल की तारीख है जिसके ऊपर बाकी सारा वक्त हम सर्च करेंगे। ये जो दौरानिया है इसे वो आसिफ साहब के जो एक तबसरा था इंतहाई अहम, उसके साथ अगर हम जोड़ के बात को देखें तो किसी भी दौर में किसी भी इलाके में किसी भी गिरोह में था उसका अंदाज हंटर गैदरर का था या उसका शहरी जिंदगी का था या दरमियान के किसी अंदाज का था, तो उस सब में कोई मुआशरे की तंजीम, कोई लोगों का आपस में लेन देन का तरीका, कोई ना कोई हवाले जो हैं इंसानों के सलूक के वो मौजूद हुआ करते थे और हर दौर में उसका एक इर्तिकाई अमल जारी रहा। लेकिन जो हमारे यहाँ पे बात को जोड़ने के लिए हवाला है वो इसमें आम तौर पे इंसान की फ़ाल ज़िंदगी उस कैफियत में जिसे हम अमली ज़िंदगी कहते हैं वो 30-35 साल, बहुत हद हो तो 40 साल अक्सर लोगों की होती है। आमतौर पे 30-35 साल पे मेरे जैसा आदमी जो है वो फ़ाल होना बंद कर देता है, फिर इस किस्म की कीचड़-बबकियों से गुज़ारा करता है। तो ये 35 साल का दौरानिया जो है उसे मुसलमानों ने एक जनरेशन यानी एक नस्ल तस्वुर किया था। तो अगर उस हवाले से देखा जाए तो हमारी ये तारीख का सारा बयानिया जो है वो 25-30 2,500-3 हजार जनरेशन्स की बात है। 2,500-3 हजार जनरेशन्स की ये जो बात है इसमें आप ये ज़हन में रख सकते हैं कि अगर मसलन हम 35 का अदद ज़हन में रखें कि 35 साल
تو 3,500 साल में 100 जनरेशन होती हैं। उसके मुकाबले पे 70,000 साल में जो है वो 200 जनरेशन कम अज कम आ जाती हैं। तो इस 2000 जनरेशन कम अज कम आ जाती हैं। तो इस अंदाज से आप ये अंदाजा कर सकते हैं कि जिस ज़माने को हम गुजार आए हैं उसमें इर्तिका और तब्दीली की रफ्तार कितनी कम है हमारे आज के हिसाब के मुकाबले में। और ये तारीख का के अमल में भी खासियत है, लेकिन तारीख निगारी में ख़ास तौर पे ये टेलीस्कोपिक विजन का इशू बन जाता है कि करीब की बात जो है वो बहुत बड़ी नज़र आती है और माजी की बात जो है वो कम अहम नज़र आती है। तो ज़मान व मकान के इस इकाई में जिसमें हम बात कर रहे हैं, सन 2000 कबले मसीह एक ऐसी मंजिल है जहाँ पे तारीख के अमल की रफ्तार में एक नुमायां तब्दीली आई, लेकिन रफ्तार से ज़्यादा उसकी नौयत में एक बुनियादी तब्दीली आई, जिसकी वजह से जो 5वें सेशन में आप बातें देखेंगे वो बड़ी मुख्तलिफ आपको नज़र आएंगी उन बातों से जो कि अभी तक आपके सामने मैंने रखी हैं। और इसी वजह से इस सेशन को मैंने इस अंदाज से बयान करना पसंद किया है। तो उसमें जो 2000 कबल मसीह तक का ज़माना है उसमें कहने को हमने ये डबल ट्रांजिशन की, 4 अंदाज़े ज़िंदगी हमने दरियाफ्त किए हंटर गैदरर की ज़िंदगी को छोड़ के। पहले ऐसा नोमैडिक जिसमें सिमत का तयन नहीं था, लेकिन हंटर गैदरर की वो जो कैफियत थी 72,000 साल पहले वाली, उससे तरक्की करते करते हमने बहुत सारी चीज़ें सीख ली, आग का इस्तेमाल सीख लिया, आवाज़ों का इस्तेमाल सीख लिया, वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद हम उस दौर में दाखिल हुए जिसे मैंने पेस्टल के नाम से पहचाना है, यानी गल्लाबानी का अमल हमने सीखा। फिर इस ट्रांजिशन को मुकम्मल करने या एक मंजिल तक इसको पहुंचाने के बाद पेस्टल ज़िंदगी से ज़रई ज़िंदगी और फिर ज़रई ज़िंदगी से शहरी ज़िंदगी तक का सफ़र। ये स्लाइड आगे भी आएगी, लेकिन पहले मैं आपको इसका तज़किरा 2-3 मरतबा शायद कर चुका हूँ हमारे 3 सेशंस में। देखिए, हालांकि ये 4 मंजिलें हमने तय की 2000 कबल मसीह तक, लेकिन 2000 कबल मसीह में जब के तमद्दुन एक आला मेयार तक पहुंच चुका था, मिस्र और बाबुल के तमद्दुन के उरूज की मंजिलें बहुत सारी तय हो चुकी थी। वादी सिंध के तमद्दुन के उरूज के बाद जवाल की मंजिलों की इब्तिदा हो रही थी। तो वहाँ पे जो कैफियत पैदा हुई उसमें एक बड़ी बुनियादी तब्दीली आई। वो बुनियादी तब्दीली वो है जो कि मैंने वो जो आपको ये साइक्लिकल मूवमेंट वाला एक नक्शा दिखाया था उसमें, जिसमें इलाकों और गिरोहों के नाम थे, गलाबान गिरोहों के बिलखुसूस। उसमें जो पहला बयान है वो अननोन ट्राइब्स और अननोन रेसेस की बात है। ये जमाना 2000 तक हम नस्ली हवाले की कोई खास माकूल और वाज़े बात नहीं कर सकते। उसके बाद हम नस्ली हवाले की बातें अक्सर सुनने को मिलेंगी हमें, और इसमें हमें शहरी ज़िंदगी के सिर्फ वो 3 दौर नहीं मिलेंगे, बल्कि मुताबिद किस्म की शहरी ज़िंदगियाँ मिलेंगी। इस तब्दीली की वजह से हमें जो इस जोड़ को, इन दोनों ज़माने के मिजाज को समझने के लिए एक चीज़ करनी है, उसकी तरफ मैं आपको आज की गुफ्तगू में लेके जा रहा हूँ। इसमें जो एक इजाफी चीज़ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, वो 2 पीली लकीरें मैंने एक नक्शे में आपको दिखाई थी, जिसके शुमाल में मैंने आपको दिखाया था कि गलाबान ज़्यादा पाए जाते हैं। उस गलाबानी वाली लकीर के ऊपर के इलाके में हमें ऐसे समुंदर मिलते हैं जो कि झील नुमा हैं या जिनके गिर्द ज़मीनें पाई जाती हैं।
میڈیٹرینین جو بڑی جھیل ہے اور بڑا پھیلاؤ ہے اس کا، اس کے بھی تقریباً ہر سمت میں زمین پائی جاتی ہے. ایک ایگین کی طرف وہ کھلتا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ کھلتا ہے اٹلانٹک کی طرف، ورنہ آبنائے پائے جاتے ہیں. تو وہ ایڈرین اور ایگین اور ایڈریاٹک کے بعد ہمیں مارمرا اور پھر بلیک سی مل جاتے ہیں، سیوازوب مل جاتے ہیں. ان کے ایک ایک کھلا ہے تو ان کو تقریباً خلیج کی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن اس کے بعد کیسپین اور ایرل سی جو ہیں وہ جھیل نما سمندر ہیں، یا بحیرہ مردار جو ہے وہ جھیل نما سمندر ہے. تو یہ شمال کی طرف یہ کیفیت ہے کہ پہاڑ ہیں اور ایسے سمندر ہیں جو کہ جھیل نما ہیں. جنوب کی طرف ایسے سمندر ہیں جو کہ زمین کو بڑے وسیع ٹکڑوں میں کاٹ دیتے ہیں، اور ایسے ریگستان ہیں جو کہ گلابانی کے لیے اور غلابانی کے لیے دونوں کے لیے نامناسب ہو جاتے ہیں. اس کی ہی سمجھنے کے لیے یا دیکھنے کے لیے یہ تصویر جس میں وہ طول اور عرض کی لکیریں صاف نظر آتی ہیں، تو یہ 20 ویسٹ ہے اور یہ یہاں پہ 180 ایسٹ ہے، اور یہ جو ہے ایکویٹر ہے، اور یہاں پہ 20 نارتھ آف دی ایکویٹر، اور یہ 40 نارتھ آف دی ایکویٹر، یہ 60 نارتھ آف دی ایکویٹر. اسی چیز کو اب لے کے ہم اس تناظر میں داخل ہو جائیں جو نومیڈک ٹو ایگریرین لائف اور برتھ آف ٹاؤنز کی منزلیں. تو اس سارے میں یہ 8 کی 8 منزلیں انسان کے شعور کے مختلف مرحلے طے کرتی ہوئی، کوئی 100 جنریشنز، کوئی 1000 جنریشنز پہ محیط فاصلہ طے کرتے ہوئے ہم پہنچتے ہیں بالآخر متمدن زندگی کے اس منزل پہ جو اگلے سیشن میں انشاءاللہ آپ ریکارڈنگ کی شکل میں دیکھیں. تو اس کا یہ جوڑ جو ہے، اس میں کیا تبدیلی آئی، کیا وجہ ہے کہ اس کو ہم علیحدہ کریں، یہ اگلی چند سلائیڈوں میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. یہ تبدیلی پہلے آ چکی تھی کہ غلہ بانی اور غلہ بانی کے عمل ہم نے دیکھ لیے تھے. اس کے پھیلاؤ کا یہ نقشہ میں شاید آپ کے سامنے پہلے بھی پیش کر چکا ہوں. میں یہاں پہ وضاحت نوٹ ہے کہ یہاں پہ 6000 BC میں یہ جو اوٹس اور رائے کا یہاں پہنچنے کا تذکرہ ہے، اس میں صرف تصحیح یا ترمیم یا توجہ کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ ان کا یہاں پہ کاشت کرنے کا سلسلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ان کا قدرتی طور پہ یہاں پیدا ہونے کا زمانہ اب وجود میں آیا. اور اسی چیز کی وضاحت اور بیانی کے لیے میں نے وہ نیلا والا نقشہ ابھی آپ کے سامنے پیش کیا ہے. باقی جانوروں اور اناج کے پھیلاؤ کا جو عمل ہے یہ اس طریقے سے ہو چکا تھا. اور یہ توجہ کی بات ہے کہ یہاں پہ اور یہاں پہ اور یہاں پہ زراعت کا نظام اتنا فعال ہو چکا تھا کہ تمدنوں کو وہ فروغ دے سکتا تھا، جبکہ یہاں پہ ابھی ایسا فعال نہیں ہوا تھا، یہاں پہ ابھی ایسا فعال نہیں ہوا تھا، اور یہاں پہ ابھی ایسا فعال نہیں ہوا تھا. یہ جو 8 نکات ہیں یہ بھی پہلے میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، اور اس میں پھر وہی اصحاب والی بات کا حوالہ میں یاد دہانی کرا دوں کہ یہ ساری چیزیں ہر انسانی گروہ میں، خواہ وہ ایک فرد پہ مشتمل ہو، خواہ وہ 2 افراد پہ مشتمل ہو، خواہ وہ ہنٹر گیدرر ہو، خواہ وہ گلابان ہو، خواہ وہ کانکن ہو، خواہ وہ شہری ہو، سب کے پاس کسی نہ کسی شکل میں یہ چیزیں ساری پائی جاتی تھی. لیکن فرق یہ ہے کہ جو کیفیت سن 2000 سے پہلے تھی، اس میں بیشتر علاقوں میں یہ بڑی ابتدائی یا سادہ قسم کے شعور تھے، اور صرف ان علاقوں میں جہاں پہ غلہ بانی اور شہری زندگی تھی، وہاں پہ اس شعور کے زیادہ باریک پہلو
یا اس کی جو خاصیتیں ہیں ان میں مقداری یا معیاری ایسا فرق آ جاتا تھا جس کی وجہ سے اس کا تذکرہ کرنے کی علیحدہ سے ضرورت پیش آتی ہے۔ اب اسی چیز کو جو پچھلے سیشن میں بات ہوئی تھی اس کے ساتھ ہم جوڑ لیں تو جو مصر میں، بابل میں اور سندھ میں، ایجپٹ، میسوپوٹیمیا اور انڈس میں تمدن وجود میں آئے تھے، وہ ان کی ابتدا ایسے پہلی کومپل کی شکل میں ٹوٹنے والی شہری زندگی کی تھی، جو کہ رفتہ رفتہ اتنے توانا ہو گئے کہ وہ ماڈل بن گئے، وہ مثالیں بن گئے، عالمی ورثے کی شکل اختیار کر گئے شہری زندگی کے لیے۔ چونکہ یہ عمل جو ہے یہ 1500 جنریشنز پہ محیط تھا، جو سویلائزیشن کی شکل تک پہنچا، اور 3000 سال تک سویلائز زندگی کا اس میں عمل تھا، جس کو ہم نے 2000 قبل مسیح میں 2500 سال کی متمدن زندگی کچھ علاقوں میں گزر چکی تھی۔ کچھ علاقوں میں شہر اس سے بھی پرانے تھے۔ قدیم ترین شہر میں نے آپ سے شاید عرض کیا تھا 10,000 سال پرانا شمار کیا جاتا ہے۔ تو شہری زندگی پرانی ہو چکی تھی، تمدن بھی 2-3 ہزار سال سے مختلف علاقوں میں پائے جاتے تھے، لیکن رفتہ رفتہ اور انہوں نے محدود کر دیا تھا نومیڈک زندگی کو، اور انہوں نے جو گلابان ہیں ان کے ساتھ ایک خصوصی سلوک کا انداز رکھ دیا تھا۔ لیکن فرق یہ ہے کہ یہ رفتہ رفتہ شہری زندگی میں ان 3 علاقوں میں ایک توازن کا انداز پیدا ہو گیا تھا۔ یہاں سے 2000 قبل مسیح میں 2 گروہ داخل ہوئے جنہوں نے اس نظام کو تلپٹ کر دیا۔ ایک آریہ کہلاتے ہیں، جو کہ کوئی نسلی گروہ نہیں تھے، کوئی نسل نہیں تھے۔ پہلے ان کو نسل کہا جاتا تھا، رفتہ رفتہ تاریخ کے بیشتر عالم اس بات پہ متفق ہو گئے ہیں کہ یہ کوئی نسل نہیں تھے اور نسلی گروہ نہیں تھے، بلکہ ایک لسانی برادری کی حیثیت میں تھے، جو کہ ایران، بھارت، اناتولیا اور دوسرے علاقوں تک پھیل گئے، اور ان کے لیے کہیں ہٹائٹ اور سیرین اور چائنیز کا بھی نام آتا ہے۔ یونانیوں کا پتہ نہیں لگتا کہ یہ ان میں سے تھے یا اسامیوں میں سے تھے یا کوئی کسی اور سے تھے۔ ویسے عام طور پہ جو نسلی حوالے ہم بیان کیا کرتے ہیں تاریخ میں، وہ حضرت نوح کی اولاد کا جو تذکرہ ہمیں تورات اور زبور اور انجیل میں ملتا ہے اس کے مطابق کیا کرتے ہیں۔ لیکن یہ آریہ اور یونانی جو ہے یہ ان میں نہیں شامل، کیلٹک ان میں نہیں شامل۔ تو یہ ہوتا یہ ہے کہ ہم کیونکہ اس میں گم ہو جاتے ہیں نسلی حوالوں میں، اس واسطے مورخ پھر ابتدا میں جہاں پہ ان کو زیادہ تذکرہ ہو چکا ہے وہاں تو ان ناموں کو رہنے دیتے ہیں، اور بعد میں آ کے ان کو خلط ملط کر دیتے ہیں۔ بہرحال یہ آریہ اور سامی یہ 2 گروہ تھے جنہوں نے آ کے اس نظام کو تلپٹ کیا۔ سامی جو ہیں خاص طور پہ ان کا پھیلاؤ کا علاقہ فرٹائل کریسنٹ اور اس سے مغرب کی جانب ہے، اور آریہ جو ہیں ان کے پھیلاؤ کا علاقہ شاید چین کے قریب سینٹرل ایشیا کے شمال کے کسی حصے سے، شاید کسی اسی قسم کے مقام سے طرح ہو کے پھیل کے، اور ان کا پھیلاؤ جو ہے وہ بھی نان تک، اناتولیا تک آ جاتا ہے۔ یہ ان کے حوالے سے اب یہ جو وہ مرکز ہے اس کی تصویر آپ کے سامنے میں ایک صرف یاد دہانی کے لیے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ یہ تھی پہلی شکل تمدن کے 3 ہاٹ سپاٹس کی، اور اس کے بعد 2000 کے بعد یہ وبا پھیلی اس سرے سے لے کے اس سرے تک، اور اس پٹی میں خاص طور پہ جو یہاں پہ یہ خانہ بنا ہوا ہے۔ اسی چیز کی جو زمان اور مکان کا تناظر ہے ہماری ساری تاریخ کے بیان میں،
वो इसी के अंदर अंदर चलेगा। अर्बन एपिडेमिक की शक्ल में इसको कहता हूँ। ये इस तरह से है जिस तरह ये 3 मकामात जो मैंने आपको बताए, ये क्वारंटीन हुई हुई थी तमद्दुन की वबा, जो कि फिर फैल गई और सारे जो है उसको अर्ज के बंद अर्ज के 30 और 50 डिग्री के दरमियान के सारे इलाके में फैल गई। यही वो पॉलिटिकल, कल्चरल, रेशल, एथनिक, रिलीजियस, एपिस्टेमोलॉजिकल, नोमैडिक, पेस्टल, ये सारे जो शिराजा बंदी और शजरों की कैफियतें मैं आपके सामने बयान करूंगा, ये सारा इसी इलाके और इसी खिते में होता रहा तकरीबन 1500 ईस्वी तक। सिर्फ आखिरी मंजिल जो है उसमें हम इससे बाहर निकले। फर्टाइल क्रेसेंट का इलाका जो है वो इसको जोड़ने के लिए हर लिहाज से मुनासिब था, और इस लिहाज से भी कि यहाँ पे फिर आके जो आर्या और सामी लोग पहले उनकी सिमतों में वो इस वबा को ले जाने में कामयाब हुए। तो ये बाबुल और जो मेसोपोटामिया, दजला और फरात के दरमियान का इलाका है, वहाँ पे ख़ास तौर पे जो कार्रवाई हो रही थी उसकी वजह से हम देखते हैं कि ये वबा की शक्ल इख्तियार कर गई। ये पहली फर्टाइल क्रेसेंट के मुख्तलिफ हिस्सों में और फिर उससे मशरक मगरब में उस हल्के नीले, दरमियाने हल्के नीले इलाके में जो कि आपको मैंने अभी ऊपर दिखाया है। इसी में असीरियन, हिटाइट, ईरानी, फिनिशियन, फिनिशियन ख़ास तौर पे जो है इनका तज़किरा हम पहले कर चुके हैं शायद। ये लिसानियात के लिए जो आवाज़ के हवाले से पहला शऊरी एनालिटिकल अमल आप समझे किया गया, आवाज़ों को इकाइयाँ बनाने के लिए टुकड़े किए गए, बयान के और आवाज़ के जो है यूनिट बनाए गए, ये फिनिशियंस के ज़िम्मे आता है और उन्हीं के हवाले से हमें तारीख में मिलता है। इसी इलाके में फिर हमें यूनानियों की कार्रवाई भी मिलेगी, हमें जो ईरानियों की कार्रवाई भी मिलेगी, और यहीं पे फिर हम सेंट्रल एशिया के साथ राब्ते के जोड़ने का काम करेंगे। ये सारे काम जो हैं ये मुमकिन हुए उस तब्दीली की वजह से जो ये दो बड़े गिरोहों के, गलाबान गिरोहों के फैलाव के मुख्तलिफ अंदाज और मुख्तलिफ मिजाज से हुई। ये जो किसी गिरोह के मुख्तलिफ अंदाज और मिजाज होते हैं, इसी की वजह से मैंने शीराजे की इस्तिलाह आपके सामने पेश की है, क्योंकि शीराजा एक ख़ास मिजाज के तहत चलता है। शीराजा बंदी जिसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, वो एक ख़ास अंदाज से अनासिर को पिरोने की बात है। यहाँ पे एक बात मैं और आपकी तवज्जो दिला दूँ कि जो इंसान की फर्द और गिरोह की कैफियत है, इनके अमल और रद्द अमल में बहुत सारी बातें मुशाबे हैं। यानी गिरोह एक फर्द की तरह होता है बहुत सारे मामलात में, लेकिन चंद मामलात में उसकी खासियत ऐसी होती है जैसी कि इंसान की नहीं होती, और इंसान के मिजाज से वो हट के हो जाती है। मसलन जो एक ख़ास बात इस वक्त मैं आपके तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ, वो ये है कि इंसान में अगर दो अमली हो जाए या एक से ज़्यादा मिजाज जो हैं उनका आपस में तसादम हो जाए, तो इसे एक जहनी मर्ज कहा जाता है और इंतहाई खौफनाक समझा जाता है शिज़ोफ्रेनिया को। जो जहाँ पे एक से ज़्यादा तशख़्ख़ुस जो है वो एक फ़र्द की ज़ात में कैद हो जाए। लेकिन जो मुआशरा है उसमें मुतअद्दिद तशख़्ख़ुस बैक वक्त कैद होना उसकी सेहत की अलामत है और उसकी तरक्की का सबब है। और यही चीज़ जो है ये वो शहर के हवाले से जो जुड़त है, जो रब्त है मुआशरों में, और इसके दो ये बड़े अंदाज मैंने आपके सामने रखे थे जो पेस्टल रूरल बाइनरी की शक्ल में बात की थी। अब इस चीज के हवाले से आगे जो बात है उसको हम देख लेंगे। माफ कीजिएगा।
ये नक्शा ये भी एक पुराना नक्शा है, सिर्फ इसमें मैंने चंद चीज़ों का तहरीरन गुजारिश के तौर पे पेश किया है। ये जो आपके सामने मैंने अब ज़मान व मकान का तनाजुर और उसकी तकसीम के हवाले बयान किए हैं, उसमें ये ख़ास तौर पे 3 अंदाज़े ज़िंदगी, यानी शहरी, देही और गल्लाबानी की ज़िंदगी जो है, इनके मिजाज, इनके इलाके और इनके इर्तिकाई अमल के मुख्तलिफ जो बातें मैं आपके सामने पेश करता रहूं, उसके ऊपर कुछ स्पेकुलेशन, कुछ क्यास आराई आप कीजिए तो नवाजिश होगी। इस क्यास आराई का सबब जो है, वो भी मैं तारीख निगारी के हवाले से आपके सामने अर्ज कर दूं कि तारीख के जिस दौर को हम गुजर के आए हैं, सन 2000 कबल मसीह का ज़माना, वहाँ तक हमारे पास सिवाय क्यास आराई के और असल में कोई ज़रिया नहीं है, क्योंकि इंसानों ने कोई हकायक मुरतब बतौर तारीख किए ही नहीं थे। हत्ता कि ऐसे हकायक जो कि बतौर तारीख मुरतब ना हुए हों, लेकिन जिनसे तारीख को अक्स किया जा सके, उनका भी बयान कम पाया जाता है, क्योंकि तहरीर का मामूल अभी राइज नहीं हुआ था। 2000 कबल मसीह के बाद तहरीर मामूल बनता जाता है, और उसकी वजह से इंसानों के अपने तौर पे अपने बारे में मुशाहिदे जो हैं, उनका तज़किरा बनना शुरू हो जाता है। इसके बावजूद जो तबसरा तज़किरा हमें मिलता है, उसकी लिमिटेशंस हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सरसरी तौर पे बयान होती हैं। इस वास्ते हमको क्या सराई करने की अशद ज़रूरत पेश आती है। यही क्यास है जो मैंने बहुत सारे आपके सामने पेश किए हैं। आगे जैसे जैसे बयान बढ़ता जाएगा, ये क्यास सराई कम होती जाएगी, या कम अज़ कम हमें क्यास के लिए उस ज़माने के लोगों के बयान मिलते जाएं। और यही चीज़ है जिसकी एक नई किस्म की कमी 500 ईस्वी के बाद, सॉरी 1500 ईस्वी के बाद होनी शुरू हुई है, जिसकी वजह से मुझे आपके सामने ये समा खराशी का अ, अंदाज इख्तियार करना पड़ा है। ये ज़माना जो कि 2000 ईस्वी कबल मसीह में दाखिल हुआ, यहाँ तक हंटर गैदरर का की तादाद सिर्फ 1000 तक रह गई थी। रेशल वाटरशेड्स जो हैं, यानी गिरोहबंदियाँ, स्याह फाम लोगों की, रंग के लोगों की और पीले लोगों की, ये वाज़े तौर पे नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। जानवरों और नबातात के जो संभालने और उनके साथ सलूक करने का गलाबानी और गलाबानी का इल्म है, वो बढ़ना शुरू हो जाता है। डेमोग्राफी जो है, उसमें कॉकेशियन लोगों का की बालादस्ती का सिलसिला शुरू हो जाता है। ये कॉकेशियन जो है, इस जमाने में जिनको कॉकेशियन कह रहे हैं, वो कॉकेशियन का वो हिस्सा जिसे आज हम ब्राउन लोग समझते हैं, यानी हमारी तरह के गंदमी रंग वाले लोग, ना कि सफेद फाम लोग। और मंगोलॉइड लोग जो हैं, उनकी एक हमें तादाद की कसरत मिलनी शुरू होती है। ये इसी में जो मैंने ज़बानी बात तो आपसे कर दी कि उसका एतबार आप महदूद कीजिएगा, और अ, इसमें जो पेस्टल रूरल बाइनरी की बात आपसे मैंने कर दी, और जो अ, सिलसिले हैं तिजारत के, उनका तज़किरा मैंने आपसे कर दिया। इस हवाले से अब इस दुनिया में, जिसका फिर मैं तवज्जो दिला दूं, ये वाला हिस्सा है जहाँ पे अब आप देखिए कि जो मिनरल वेल्थ वाला भी मरकजी इलाका है, वो हमारे तारीख के बेशतर ज़माने का हवाला बन रहा है। इसमें जो इंसान के शऊर की बात है, उसके हवाले से मैं बाकी आज की गुफ्तगू करना चाहता हूँ। और ये बात मैंने इस अंदाज से तो आपके सामने पहले भी पेश की हुई है कि इंसान के शऊर में मैं उसके जिस्मानी शऊर, उसके जहनी शऊर, उसके रूहानी और जज्बाती शऊर, जज्बे का पहलू जो है, उसे मैं जज्बात और
शऊर रूह से अलहदा शुमार करता हूँ। उसके तशख़्ख़ुस और उसके जज्बात और उसकी ज़हनियत जो है, इन सारों के शऊर से हमको गुज़रने की ज़रूरत होती है। लेकिन इसमें जो एक शऊर, वो मेटाफिज़िक्स वाली बात आपसे की, उसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि ये बुनियाद है उस चीज़ की जो कि अगले सेशन के हवाले से हमें ज़रूरत पेश आएगी। और वो जैसा मैंने आपसे अर्ज़ किया, इस किस्म का शऊर कुछ ना कुछ हर ज़माने में, हर गिरोह में मौजूद था, जिसे आप मेटाफिज़िकल कहें, जब से आप इंसान को बहैसियत इंसान देखना शुरू करेंगे। वो आप 72 साल, 72,000 साल की बात करें आउट ऑफ अफ्रीका के हवाले से, आप 2 लाख साल की बात करें किसी और ये होमो सेपियंस वगैरह के हवाले से, आप जो मजहबी तारीख के हवाले से 10-15 हज़ार कबल मसीह से बात को शुरू करें, लेकिन जब भी आप इंसान को देखेंगे तो उसके पास उसके फिजिकल खसलतों या फितरत का और उसके शऊरी फितरत का एक इदराक जरूर होगा। इंसान बाय डेफिनेशन, मैं समझता हूँ कि उस कॉन्शियस फितरत का शऊर रखने वाला ही हो सकता है, जो कि जानवर से मुनफरिद उसी हवाले से होता है। उसमें जो फिजिकल नेचर है, उसमें हम मादे वाली खसलतें और एनिमेट खसलतें जो है, उनका तज़किरा तो कर चुके हैं। लेकिन जो भी उसकी हम इंसानी फितरत की बात करेंगे, खा वो इल्म के हवाले से करें, खा वो मुआशरे के हवाले से करें, खा वो उसकी रूहानियत के हवाले से करें, वहाँ पे कोई मेटाफिजिकल पहलू और कोई कॉन्शियस और सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के इदराक का एहसास जो है, वो ज़रूर हमें इंसान के पास मिलता है। इसमें चूंकि कुछ लोगों को, और ये मैं बड़े इस बात पे जोर दे के कहना चाहता हूँ, ये सब लोगों का मसला नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा और कुछ को निस्बतन कम, लेकिन शायद बहुत ज़्यादा इंसानों में ये खाई पाई जाती है कि वो तशरीह करें, वो इस बात को समझें कि वो बाकी जानदार और बेजान चीज़ों से कैसे मुख्तलिफ और मुनफरिद। और इस चीज़ को जब समझने में उन्हें अपने कुछ रिलेशंस या कायनात की कुछ ऐसे पहलुओं का एहसास हो जिनके ऊपर उनकी दस्तरस नहीं है, या जिसमें उन्हें जो तशरीह करने में दिक्कत हो रही है, जिसके फहम के लिए उन्हें दिक्कत हो रही है, तो वो हमेशा किसी ऐसे वजूद या किसी ऐसी तवानाई या किसी ऐसे इख्तियार को तलाश करते हैं जो उनसे बालातर हो। और ये सुपर ह्यूमन एजेंसी जो है, उसको खा आप फितरत कहें, खा आप उसको कोई इलाह कहें। अब इंसान जो साइंस सारा बयान करता है, उसमें इलाह के लफ्ज़ को छोड़ दें तो बहरहाल उसमें एक ऐसी अमल को वो तस्लीम करता है जो कि इंसान के गिरफ्त से बाहर है। यानी जो एटम्स की तश्कील है, उसके होने और उसके मुतहर्रिक होने का तस्लीम करने के बाद ही उसके साथ फिर वो ह्यूमन उसके ऊपर इंटरेक्शन कर सकता है। इसी तरह से कीमियाई चीज़ें या दूसरे भी। तो इस अमल में कोई उसको तशरीह की ज़रूरत पेश आती है। ये तशरीहात जो हैं, इन्हीं को मैंने बिलीफ और फेथ के अल्फाज से ताबीर किया है। और यहाँ जो आपके सामने मैंने 5 नुकात रखे हैं, उनमें माइथोलॉजी और मज़हब की 2 किस्में जो हैं, उनके बाद फ़िलॉसफ़ी और आइडियोलॉजी का तज़किरा है। और इसमें आप साइंस को एक जुदा नाम देना चाहें तो छठा, वरना ये इन्हीं के अंदर मैं उसे शुमार करता हूँ। तो माइथोलॉजीज़ की किस्म जो कि हिंदू और नॉर्डिक की
ایک तब्दील शुदा है जिसको मैं स्कैंडिनेवियन कह रहा हूँ, वो हमें मिलना शुरू हो जाता है। जो रिलीजन के मद में पहली चीज है वो मोनोथीज्म की बात मैंने आपसे अर्ज की, सेमेटिक और जूडाइज्म और क्रिश्चियनिटी और इस्लाम की बात है। वहाँ पे पर्शियन, ज़ोरास्ट्रियन, मैंसिन और माजदाइज्म भी मौजूद हैं, लेकिन ये वही 500 एडी के करीब आके इनका जोर टूटना शुरू हो जाएगा। दूसरी तरफ वो मज़ाहिब हैं जिनमें किसी इलाही तसव्वुर को नहीं हम मानते या नहीं जाना जाता। बुद्धिज्म और जैनिज्म ऐसे नजरिए हैं। ताओ और कन्फ्यूशियस के नजरियात को भी जहाँ अकीदे के दर्जा दिया जाता है, उनके लिए भी ये चीज़ दुरुस्त है। इनमें भी वो 500 एडी में इसकी जोर खत्म होने का सिलसिला हमें मिलना शुरू हो जाता है। फिलोसफीज की जो मद है उसमें ग्रीक, चाइनीज, इंडियन, मुस्लिम और जर्मैनिक फिलोसफीज का तज़किरा हमें मिलता है। आइडियोलॉजीज में जो मैंने ये फहरिस्त शुमार की है, मैं इन्हें भी अकीदा ही मानता हूँ और ये समझता हूँ कि इनके मुताबिक जिंदगी को समझना और जानना वो एक खास अंदाज उसका होता है, जो अकीदा ही कहना मुझे तो मुनासिब लगता है उसे। इसमें अब ये नक्शा जो आपके सामने मैंने रखा है, ये वो मज़ाहिब के नाम पे जिन चीज़ों का तज़किरा होता है वो उसकी एक फहरिस्त है। और यहाँ पे 7 मज़ाहिब का तज़किरा है। 3 सामी मज़ाहिब, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जूडाइज्म, और फिर 2 साउथ एशियन मज़ाहिब, बुद्धिज़्म और हिंदुइज्म, और 2 चीनी मज़ाहिब या चीन से फारिस में उभरने वाले 2 मज़ाहिब, एक जिसे चाइनीज रिलीजन का, और एक जिसे जापानीज और ताओइज्म का, शिंतोइज्म का नाम दिया गया। ये 7 की तादाद हमें मिलती है। उसके अलावा छोटे मज़ाहिब और अकायद का हवाला आ जाता है। ये जो इस यहाँ पे मैं अपनी बात को ख़त्म कर लेता हूँ। वक्त के लिहाज से थोड़ा सा वक्त मेरे पास बच गया है। मैं इस बात को थोड़ा तूल देना चाह रहा था, लेकिन चूंकि यहाँ मेरे पास तो बत्ती चली गई है और शायद कनेक्शन में कोई दिक्कत पैदा हो जाए, तो मैं इसलिए इसको ज़रा जल्दी समेट रहा हूँ। लेकिन ये जो मज़ाहिब की और अकायद की बात है, ये शऊर का वो अमल है जो 2000 कबले मसीह के बाद असल में जोर पकड़ता है। जो इससे पहले के अकायद और मज़ाहिब हैं, उनका वो माइथोलॉजी की भी जो शक्ल है उसका हमें कोई खास इल्म नहीं है। 2000 कबले मसीह में जो तब्दीली जैसे आर्यों और सामियों के आने से जिंदगी के उस अमल में हुई जो एग्रो पेस्टल ये बाइनरी या पेस्टल रूरल बाइनरी में शहरी जिंदगी के साथ ताल्लुक की थी, वो एक किस्म की बड़ी बुनियादी तब्दीली है। इससे पहले हमें गिरोहों की वो हैत मालूम नहीं है जिसे शजरों और शिराजों के अंदाज से हम देख सकें और बयान कर सकें। इसके बाद बतदरीज हमारा इल्म शिराजों में बढ़ता जाएगा, शजरों की शक्ल में बढ़ता जाएगा और उनके बाहमी लेन देन में बढ़ता जाएगा। तो एक तरफ वो चीज़ है, दूसरी तरफ शऊर के उस मंजिल में दाखिल होने का अमल है जहाँ पे इंसानों की फिक्र के रब्त का एक सिलसिला हमें मिलता है। हजरत इब्राहिम का दौर जो शुमार किया जाता है वो 1700 कबले मसीह का दौर है। ये यानी 300 साल इस दौर में आगे दाखिल होके जहाँ पे मैंने आपका ये अगला सेशन शुरू करने का इरादा किया है। तो 2000 के करीब ये पेस्टल लोगों का दुखूल है और 3 सदियों के बाद भी हमें बहुत नुमाया एक फिक्री मंजिलों का सिलसिला मिलना शुरू हो जाएगा। जो हजरत नूह का ज़माना
اور ان کے حوالے سے پہلے کے ہیں ان کی بات موجود ہے تاریخ میں، مذہبی تاریخ میں، لیکن اس میں تذکرے موجود نہیں ہیں۔ تذکرے سارے حضرت ابراہیم سے آگے ہی آتے ہیں، اور اس سے پہلے کے لیے ہم جو روایت ان لوگوں کی بیان کی ہوئی ہے اس سے جانتے ہیں کہ حضرت نوح بھی تھے اور حضرت ادریس بھی تھے اور حضرت آدم بھی تھے، ورنہ ان کے لیے ہمارے پاس شواہد یوں موجود نہیں۔ تو 2000 قبل مسیح اس لحاظ سے ایک زمانی واٹر شیڈ ہے، اور دوسری طرف اسی کے ساتھ ہمیں پتہ لگتا ہے کہ انسان کی جو یہ مذہبی سوچ ہے اس کی منزلیں اور اس کے سائنسز اور علوم کی منزلیں جو ہیں ان کی حیت اور فلسفوں کی حیت وہ ہمیں ملنی شروع ہو جاتی ہے۔ فونیشین جو میں نے آپ کو بتایا وہ تقریباً 1000 قبل مسیح میں ان کا زمانہ جو ہے عروج کا آتا ہے۔ اس سے پہلے ہمیں مینوان کریٹ کا ذکر ملتا ہے، مائسینین گریس کا ذکر اس کے قریب ملتا ہے، ٹروئے کا ذکر اس کے قریب ملتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں 1500 1700 قبل مسیح میں ایسی چیزیں نمودار ہونی شروع ہوتی۔ تو 2000 قبل مسیح کا ایک واٹر شیڈ ہے جس کے آگے ہمیں تبدیلیاں بہت ساری ہوتی ہیں۔ اب اس میں جو ایک بات میری صرف رہ گئی آپ کے طرف آپ کے خدمت میں عرض کرنے کی، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو عمل ہم شیرازوں کا اور شجروں کی شکل اختیار کرنے کا دیکھتے ہیں، اس میں انسانوں نے بحیثیت فرد، انسانی معاشروں نے بحیثیت گروہوں کی ریاستوں نے، سب نے جو چیزیں کی اور جو واقعات جن کو میں نے جیسے عرض کیا کہ ان کے تناظر کو یہ 3-4 انداز سے دیکھا جاتا ہے جہاں سے بات میں نے شروع کی تھی، اس سب میں جب ہم بات کو دیکھتے ہیں تو مجھے جس چیز نے سب سے زیادہ مروب کیا ہے اور سب سے زیادہ توجہ طلب مجھے محسوس ہوئی ہے وہ آج کی گفتگو کے آخر میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ انسانوں نے یہ کمال کیا ہے کہ ایک قسم کا حل تلاش کیا کسی مسئلے کے لیے تو دیکھا کہ وہی حل کئی اور مسائل کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اس کے بالکل برعکس بھی کیا، یعنی ہر ایک ہی جیسے مسئلے کے لیے ہر شیرازے نے ہر شجرے میں علیحدہ طریقے کے اس کے حل تلاش کیے، یا ایک ہی مسئلے کے لیے کئی حل تلاش کیے جنہیں بار بار باری باری آزمایا اور پھر ان میں سے انتخاب کیا ایک چیز کو جسے بیسٹ پریکٹس یا بہترین حل تصور کیا جائے۔ یہ چیز جو یہ خاصیت جو ہے جو میں آپ کے سامنے یہاں پیش کر رہا ہوں آج کی گفتگو کے آخر میں، یہ اگلے دور کا جس کا تذکرہ سیشن نمبر 5 میں آپ دیکھیں گے جو ریکارڈ ہوا ہے پہلے سے، اور جو اس کے آگے بات ہوگی اس میں آپ کو نظر آئے گا، کیونکہ یہ ایراز آف انکوائری اینڈ بلیف کا زمانہ پہلا جو اگلا آئے گا آپ کے سامنے دور 2000 سے لے کے 500 قبل مسیح تک کا، وہ اس کا انسپینٹ دور ہے، اس کا ابتدائی منزلیں ہیں، اور پھر اس کی ایک عروج کی منزل تقریباً 500 قبل مسیح کے قریب جا کے آتی ہے، اور پھر دوسری عروج کی منزل جو ہے وہ عیسوی دور کے ابتدا میں، اور تیسری جو ہے وہ 600 عیسوی میں جا کے آپ کو ملتی ہے۔ یہ عقائد کے سوچ کی علوم کے ارتقاء کی منزلیں جو ہیں وہ آگے اس ترتیب سے چلتے ہیں۔ یہ اس عمل میں خاص طور پہ ایک ہی قسم کے مسئلے کے لیے مختلف سلوشنز یا ایک ہی سلوشن سے متعدد مسائل کا حل تلاش کرنا، دونوں انداز کی کیفیتیں ہمیں انکوائری اینڈ بلیف میں ملیں گی، اور اس لیے میں نے یہ بات جو ہے یہ آج کی گفتگو کے آخر میں رکھی۔ اس پس منظر میں اور اس تناظر میں اور اس گفتگو کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے امید ہے کہ جب ہم اگلے سیشن میں داخل ہوں گے جو پہلے سے ریکارڈ ہوئے ہیں تو آپ کو بات کی تفہیم میں میرے جو پریشان خیالی ہے
वो इतनी परेशान नहीं महसूस होगी आपको। अगले फिर इंशाल्लाह जो 7वां 8वां सेशन आपके साथ में रिकॉर्ड करना है, मेरी ख्वाहिश होगी कि वैसे तो मेरा ख्याल है शाहिद साहब ने तो सारे अटेंड किए थे शायद, लेकिन आसिफ साहब और हसनैन साहब ने नहीं किए हुए। वो जो रिकॉर्ड किए हुए 5वां सेशन आपके पास भिजवाया है, और छठा जो नेट से आपको मिल जाएगा यूएमटी की रिकॉर्डिंग, मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो एक मरतबा देख लीजिए, तो फिर 7वें और 8वें सेशन में रब्त कायम करने के लिए हमें सहूलत हो जाएगी। और इसी तरीके से फिर दरमियान में सेशन 1 के 12वें की जो गुफ्तगू है उसमें रब्त कायम रखने की सहूलत हो जाएगी। मैंने कोशिश तो ये की है कि आज की गुफ्तगू में वो सारे मिसिंग लिंक्स में डाल दूं, वो सारे ख्याल के बंदर में आपके सामने पेश कर दूं, जो कि अगले मंजिलों में हमारे काम आएंगे। अगर कहीं कोताही हो जाए तो फिर वो मुझे माफ़ भी कीजिएगा, और अगले सेशंस के सवाल जवाब में ज़रूर मेरी बाज़पुरस भी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया जी। मैं बहुत ज़्यादा आगे नहीं निकला अपने टाइम से, इस वक्त के करीब मैं घंटे में पूरा कर जी। को अब सवाल जवाब का वक्त कैसे आप पसंद करें। जी वालेकुम फरब साहब। जी आसिफ हुमायूं सर। जी मैं आपकी इस बात से बहुत ज़्यादा मुत्तफिक हूँ कि बहुत से ऐसे टाइम जोन आए हैं जी जिसमें अजम्पशन की तो ज़रूरत है ही, लेकिन उसका अजम्पशन का सिरा भी नहीं है। जी लेकिन मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जब हम उस दौर में दाखिल होते हैं जी जहाँ चीज़ें निस्बतन बेहतर अंदाज में समझ आनी शुरू होती हैं और उनका रिकॉर्ड मिलना शुरू होता है, तो क्या उसमें हम ये स्क्रिप्चर को भी, जिसमें बाइबल या कुरान ने पुरानी अदवार के हवाले दिए हैं, उनसे इस्तेमाल कर सकते हैं? एक दूसरी बात यह है कि सिविलाइजेशन के बारे में हमने ये सुना था कि, बल्कि उससे पहले अगर मैं बात करूं तो मुझे यूँ लगता है कि सीडेंटरी लाइफ जो है वो एक तरह की प्री कंडीशन है अर्बनाइजेशन के लिए, और उससे हटकर अर्बनाइजेशन का कोई सूरत बनती नहीं। वो जो भी है उसी की एक एक्सटेंशन मुझे नजर आती है। लेकिन जब बाकायदा सिविलाइजेशन का आगाज होता है तो हमने ये सुना या पढ़ा था कि प्राइमरीली उस वक्त को का हवाला इसमें गालिब है जिसमें लोगों ने बाकायदा लिखना शुरू किया, तहरीर जो थी वो वजूद में आई और चीज़ें रिकॉर्ड पे आनी शुरू। लेकिन अगर मैं आपकी तवज्जो उस तरफ मबजूल करवाऊं, स्क्रिप्चर की तरफ या कुरानिक वर्सेस की तरफ, जिसमें पुराने वाक़यात दर्ज हैं, जिसमें मिसाल के तौर पर मिस्र की जो तहजीब है उस अकाउंट बहुत ज़्यादा है, ख़ास तौर पर हज़रत यूसुफ की कहानी बहुत फैली हुई है उसमें। तो उसमें कहीं इन बिटवीन मैं देखता हूँ कि एक दौर आता है जिसमें मिस्र में कहत शुरू होता है, और कहत के दौर में जिन लोगों से हज़रत यूसुफ के मशवरे पर ज़मीनें एक्वायर की गई थी, उनके साथ कोई एग्रीमेंट किया गया और उसके नतीजे में ज़ाहिर है उनको कोई जो स्टोर्ड ग्रेन था वो भी दिया जाना था, लेकिन उसको गालिबन तहरीरी शक्ल पे रिकॉर्ड किया गया। वो एक तरह का सिविल एग्रीमेंट था
طرح کا سول لا جو ہے وہ وجود تھا، اور غالباً اس سول لا کو بھی ہم ایک ریفرنس بن سکتے ہیں سیولائزیشن. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو اگر آپ ایک نظر دیکھیں کہ اگر اس میں سے کوئی گنجائش نکلتی ہے ان بڑے واقعات میں سے، ان ایزمپشن کو میں عرض کروں سر کہ پہلی بات تو یہ کہ کیا اس کا تیسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ جب آپ یہ آواز بند ہو صاحب سوری سر، یہ میرے پاس آپ کا نہیں آ رہا. میں نے کیا تھا نا یہ بجلی کے جانے سے کوئی ایشو ہے وہ. اب دیکھیں آواز آ رہی ہے. اب آئی ہے آواز؟ جی اب آئی ہے. بیچ میں کوئی بریک ہوا ہے کچھ تھوڑی جی دیر. جی جی آپ کچھ فرما رہے تھے. جی میں عرض کرنے لگا تھا سر کہ جو آپ نے فرمایا اسکرپچرز کی بات، تو اسکرپچر جو بھی ہمارے پاس ہے وہ یہ 2000 قبل مسیح کے بعد کی بالکل ٹھیک. اور حضرت یوسف کا زمانہ تقریباً 1500 قبل مسیح شمار کیا جاتا ہے. حضرت موسیٰ کا دور 1200 قبل مسیح شمار کیا جاتا ہے. یہ بھی انداز تخمینے ہی ہیں، ان کے لیے کوئی ہمارے پاس اسکرپچر میں ٹائم لائن یوں نہیں دی گئی. بہر طور وہ آپ کی بات بڑا ہے، اور یقیناً ہم اپنی اسپیکولیشن کو اس حد بہتر کرتے ہیں، خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ آپ کی میری طرح تسلیم کرتے ہیں کہ یہ اسکرپچر جو ہیں یہ درست ہیں اور الہی صحیفے ہیں. جو نہیں بھی مانتے وہ بھی اس کو ریفرنس کے طور پہ لیتے ہیں. مگر مسئلہ یہ ہے کہ جو انسانوں کی اپنی تحریر ہے ان میں بھی وہ پرسپیکٹو والی جو میں نے تمہیدی بات کی تھی نا وہ ہمیشہ پائی جاتی ہے. جو پہلی گفتگو بھی دوران شاید حسنین صاحب نے جو بات کی تھی اس میں بھی یہ کوئی اشارہ کم از کم اس چیز کا آیا تھا کہ تاریخ کا بیانیہ کتنا بھی معتبر کیوں نہ ہو مکمل طور پہ قابل اعتماد نہیں ہوتا. وہ محدود ہی اس کے اوپر انحصار اور اعتماد کیا جا سکتا ہے. اسی واسطے میں نے آج کی گفتگو میں پرسپیکٹو کی اصطلاح کے 3 معنی وہ اخذ کر کے بات کو شروع کیا کہ تینوں طرح کے پرسپیکٹو، ایک زاویہ نگاہ، ایک فکر کا انداز، پھر پس منظر کے دونوں انداز یعنی تاریخ کا طویل دورانیہ اور وہ منظر جس کے اندر یا ماحول جس کے اندر واقعہ رونما ہو رہا ہے، یہ سارے پرسپیکٹوز مل کے ہمارے تاریخ کے شعور کو بناتے ہیں. پھر تاریخ کے حقائق بڑے محدود ہیں جو بچے ہیں، یہ بھی بات پہلے ایک سیشن میں ہو چکی ہے ہماری. تو نتیجہ یہ ہے کہ بہرحال جتنا بھی آپ اکٹھا کر لیں ڈیٹا، مورخ کو اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ جوڑنے کے لیے گوند کوئی نہ کوئی اس ہاتھی کے نین نقش بنانے کے لیے جو 4 نابیناؤں نے دیکھا تھا وہ بنانے پڑتے ہیں. درست. تو یہ اس لمیٹیشن کی طرح صرف نشاندہی کی ہے. باقی عملاً جو کام کیا گیا ہے وہ جیسا میں آپ سے شاید زیادہ تفصیل سے تو بات روبرو انشاءاللہ ہوگی، لیکن پہلے بھی شاید تھوڑی سی بات ہوئی تھی کہ یہ جو میرا اصل بیانیہ ہے وہ بہت لمبا اور کئی صفحات پہ مشتمل ہے، جس میں ابھی مستقل اضافہ جاری ہے
جب تک صحت اور زندگی کی قید جو ہے وہ برداشت کرنی ہو. لیکن جو وہ بھی ایک محدود اور لمیٹڈ بیانیہ ہوگا. تو یہ تھوڑے تھوڑے اس کی گنجائش یا رعایت آپ اس جو میری پریزنٹیشن ہے اس میں رکھیے گا کہ یہاں پہ چونکہ وہ گھنٹے کی قید ہوتی ہے تو بہت سارے میں وہ پریزیومڈ انوسنٹ کہہ لیجیے یا وہ ہاسٹائل وٹنس سے پوچھے ہوئے سوالوں کا جواب یوں تسلیم کر لیتا ہوں. لیکن اس کے اوپر جو آپ کا تبصرہ ہے وہ اس لیے انتہائی اہم ہے کہ یہ جو بات آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی ہے, نشاندہی کی ہے, اس کو ملحوظ رکھے بغیر میرا بیان جو ہے وہ مس لیڈنگ ہو جائے گا. تو this is an essential pinch of salt which I am grateful that you have added to our conversation. بڑی Thank you نوازش. very much. میں ایک سوال اور آپ کی سے Sir, پوچھنا چاہتا ہوں, sir. بلکہ اس کو چاہتا ہوں کہ یہ اس پہ اگر امکان ہو اس پہ غور کرنے کا اور ہمارے یہ اسکوپ میں آتا ہے Sir, تو اس کو دیکھ لیا جائے sir. کہ جو بلیف سسٹم ہے جی اس پہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جیسے آپ نے اس کی بریفلی وضاحت کی کہ ہم ایک سفر کیا ہے پولیتھیزم سے مونوتھیزم کی طرف, sir. ایتھیزم بھی اس میں آ جاتا ہے. میں جب اسلام کی طرف دیکھتا ہوں مجھے ایک assumption اس میں سے میں نے اپنے طور پر اپنے اندر محسوس کی ہے کہ جس کو جگہ دینی چاہیے, سوچنا چاہیے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ بعض کنسٹرکٹ ایسے ہیں, تھیریٹیکل کنسٹرکٹ ایسے جو ان ووک تھے یا ان پریکٹس تھے اور ہم نے ان کو ایز سچ بورو کر لیا ہے اس چیز سے قطع نظر کہ وہ ہماری سوشل سچویشن کو پوری طرح گرپ کر سکتے ہیں یا نہیں, اور ان کے ذریعے ان کو ہم نے اپنے علاقے کی اپنی فکری نظام پر انفلوئنس کیا. مثال اس کی میں یہ دے رہا ہوں کہ مجھے یوں لگا کہ گاڈ کا سر میرا خیال ہے اس گفتگو کو اٹھا رکھیں کیونکہ پھر وہ آپ کی گفتگو صرف موسیقی اس کی رہ گئی ہے. تو میرا خیال ہے اس کی آپ کے ساتھ ڈسکشن انشاءاللہ کریں گے. فی الحال اس کو اگر اٹھا رکھیں میرا خیال ہے بہتر رہے گا. اس کی صورتیں ہوں. جی ملک صاحب. نہیں میں کہہ رہا تھا یہ سوال بہت ہی مزے کا تھا. ہاں نہیں بات نہیں بن رہی, وہ آواز نہیں پہنچ رہی. آواز کی فالٹ ہے سر. میں کوشش کرتا ہوں اس کی بات میں تھوڑی سی کر لوں. اگر میری طرف سے ریکارڈنگ میں وہ سوال اور جواب اس کا آ جائے تو کہنا میں صرف ان کا سارا نظام ہی غائب ہو گیا ہے. میں سر جواب اس کا دے لیتا ہوں اور وہ کوشش کریں گے آصف صاحب تک پہنچانے کی کہ جو قدرت کا سوری آ گئے تو جو قدرت کا نظام ہے وہ یوں ہے کہ ہماری کائنات کے تغیر میں اگر ہم وہ دینداری کے حوالے سے بات کریں تو اس کا حاکم تو میرا رب ہی ہے نا جی. چنانچہ یہ جو لمیٹیشنز ہیں سمجھ کی اور جو تسلسل ہے بیانیے کا اور اس کی ایلیونس کا رہنے کا, اس کا وہ ضامن کہیں پھر وہ اسکرپچر سے ہی بات آ جاتی ہے کہ وہ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں اس کی حفاظت خود ہی کروں گا. تو اس کی انٹرپریٹیشن کا جو خامیاں ہماری طرف سے آ جاتی ہیں
ان کی کسی سٹیج پہ کریکشن جیسے کہ فرعون کی گئی تھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہوگی. ہم جس اس کی بات کرتے ہیں تو ہمیں مجبوراً، اور یہ وہ انالیٹیکل ایپسٹالوجی کا ایشو ہے کہ جب ہمیں اس طرح کی تناظر میں بات کرنی ہو تو ہمیں کچھ چیزوں کو بالائے طاق رکھنا پڑ جاتا ہے. نہ اس تناظر میں جو ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے جو ضرور ہونی چاہیے، اور اسے اگر ہم ان سیشنز کے بعد مل کے کرنا مناسب سمجھیں تو وہ میں انشاءاللہ اور حاضر ہو جاؤں گا، اور ایک نشست اس کام کے لیے یا متعدد نشستیں اس کام کے لیے ہم رکھنے کا کوئی ارادہ کر لیں گے. وہ اس وقت اس کی بات کہ کیسے جو تشریح میں چیزیں مانے آتی ہیں اور ان کا کیا حل ہے، اس کی طرف جانے کی جو ضرورت ہے ہماری، اور اس طرح کا ضرورت ہے جس کو کیا جا سکتا ہے. میرے خیال میں جو سوال کا آخری حصہ میری سمجھ میں آیا وہ یہ تھا کہ ہم نے ان تصورات کو اٹھا کے، جیسے خدا انہوں نے کہا گاڈ کا تصور، اسے انفلیکٹ کیا اپنے ماحول کے اوپر. تو جو علاقائی تناظر میں اس کی اجتماعی سمجھ ہے، میرے خیال میں اس کے بارے میں سوال. میں وہ عرض کرتا ہوں سر کہ یہ جو اجتماعی سوچ ہے کسی علاقے کی، کسی کی وجہ سے وہ شذرے اور شرازے کی میں نے تمیز آپ کے سامنے پیش کی ہے نا، تو ہر شذرے میں اس زمانی تناظر میں تشریحات ہم کرتے رہے ہیں. یہ تاریخ کا ایک سوال ہے جس پہ کافی لوگوں نے کام کیا ہے. یہ نیا سوال نہیں، لیکن جو نیا سوال ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ہم اس کی جو افادیت ہے اس اصل بیانیے کی، اس کی طرف جانے کے لیے اپنے ماحول میں کیسے اس کو ہم ہنگ کر سکتے ہیں، پھر کیسی عملیز ہیں. تو وہ چیز جو ہے اس کو تو بیٹھ کے پن پوائنٹ کر کے کرنا پڑے گا. جو چیز ہے عمومی کہ یہ ہم نے ایسا کیا ہے، دس از ویل نون ہسٹورینس، اور اس کے اوپر اتنے ناتعداد تبصرے ہیں کہ صرف ان کو سمیٹتے سمیٹتے شام ہو جائے گی کہ کتنے ہیں، یہ جائے کہ ان میں ہم داخل ہوں. جو اس میں کسی ایک ماحول میں ہم نے کیا ہے اس کی کچھ بات ہم بیچ بیچ میں کرتے رہیں گے، جو پچھلے سیشنز کچھ ہوئی ہے اور کچھ آگے چل کے آئے گی. تو سوال جو ہے وہ بہت بڑا ہے سر، اور اس کے لیے علیحدہ نشست کی میری سفارش ہے. میں اپنے آپ کو اس اتنا اہل نہیں سمجھتا کہ میں اس کا ایک عمومی جواب دوں. جو اس بات کا عمومی جواب ہے کہ ہم نے ایسا کیا ہے، تو اس کا کیا، اس کا تو صرف یہ ہے وہ جس زمانے میں جن لوگوں نے کیا انہوں نے اپنے زمانے کے مسائل اس سے حل کرنے چاہے، کامیاب رہے تو رہے، ناکام ہوئے تو اس کا خمیازہ بھگتا. نہیں، اگر سوال کو کوئی نام دیا جائے ہر طور پہ تو ایک بلیف سسٹم، ایک الوہی بلیف سسٹم کی ریئلٹی اور اس کا علاقائی تناظر میں پرسیپشن. جی یہ we know very well that it is variable. بالکل ٹھیک. We have studied its variations in many times and many perspectives. However, if we wish to do so, find anomalies that have occurred in our present, then we need to have a separate concentrated effort for that. Right. Yeah. بالکل صحیح. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ سر، بڑی نوازش. اچھا سیشن رہا میرے حساب سے. تو
امید ہے آپ کو بھی کچھ اس میں سے ملا ہوگا. اگلے 2 سیشن اگر سن لیجیے اپنے طور پہ، تو اگلے ہفتے انشاءاللہ جب ہم